कभी तुमने किसी ऐसे शख्स को देखा है जो खुद भूखा हो मगर दूसरों की थाली दना भर दे? कभी सुना है किसी हंडिया का जिक्र जो बगैर आग के पकती हो मगर सिर्फ नीयत की गर्मी से? ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसका चूल्हा छोटा था मगर दिल पूरी दुनिया के लिए खुला था, जिसने नेकी को तिजारत नहीं बनाया और दुआ को वक्ती मोहताजी से आजाद रखा, मगर जब आजमाइश आई तो रोया नहीं, सजदे में चुपचाप बैठ गया। और तब रब ने खुद उसके सब्र का जवाब दिया। आज अगर तुम भी किसी आजमाइश से गुजर रहे हो, अगर तुमने भी कुछ खोया है या किसी ने तुमसे जबरदस्ती ले लिया है, तो सुलेमान की कहानी याद रखना। जो रब के लिए देता है वो खाली नहीं रहता, वो आखिरी वक्त में वो कुछ पा लेता है जो चाहा भी नहीं था। ज़माना कदीम का किस्सा है। दमिश्क के एक गोशे में, जहां गलियां तंग थीं और दीवारों पर वक्त की गर्द जमी हुई थी, एक छोटा सा बावर्ची खाना था। मिट्टी की दीवारों में झरोके बने थे जिनसे धुएं की धार निकलती थीं। वहां रहता था सुलेमान, एक बारिश, नेक दिल, खामोश तबा बावर्ची जो खाने को इबादत समझता था। तंग का तोल तोल कर मसाला डालता और फिर बिस्मिल्लाह कहकर चम्मच हिलाता। वो खाना बनाता मगर उसमें जायके के साथ दुआ भी शामिल होती। हर सुबह सुलेमान चूल्हा जलाता, लकड़ियां रखता और पानी की देगची पर हाथ फेर कर कहता, ऐ पानी, आज भी किसी का पेट भरने का वसीला बन जा। उसके हाथ चंद कमसुन मददगार भी थे। एक प्याज छीलता, दूसरा गोश्त धोता और एक दूध गर्म करता। लेकिन हुक्म, तोल और तरकीब सिर्फ सुलेमान की थी। किसी के हाथों में वो तवाजुन न था जो सुलेमान के हाथ में रब ने रखा था। एक रोज महल से एक भारी पालकी आई। उसमें बैठा था रईस का खास बंदा जो शाही फरमान लाया। बादशाही शाम ने दमिश्क के सबसे लजीज दस्तरखान की खुशबू सुन ली है। क्या सुलेमान तैयार है? सुलेमान ने नजरें झुकाकर कहा, बादशाह की भूख हो या फकीर की, मैं तो सिर्फ रब के रिस्क का अमीन हूं, हाजिर हूं। रईस ने मुस्कुराकर कहा, सुलेमान, तेरी आजजी ही तेरा कमाल है। फिर दिन भर तांबे के देगचे, मिट्टी के बर्तन, लकड़ी के चम्मच और फोंकों से जलने वाले चूल्हे जलते रहे। दाल, गोश्त, बादाम, जाफरान सब अपनी अपनी महक बखेरने लगे। सुलेमान हर सालन को चख कर फिर सर झुकाता, कुछ पढ़ता और कहता, रबा, जायका मेरे हाथ में नहीं, तेरी इनायत में है। खुदाम की सांसें फूली हुई थीं, मगर सुलेमान के हाथ नर्म, आंखें रोशन और माथा पुरसकून। जब सूरज ढला और सितारे चमकने लगे तो महल का दरवाजा खुला। बादशाह मोती जड़े लिबास में शान से उतरा। वजीर, मुशीर, खवास साथ थे। दस्तरख्वान पर वो सारे पकवान रखे गए जिनकी खुशबू ने दरबार को पहले ही बेचैन कर दिया था। कि सुलेमान पर्दे के पीछे खड़ा सिर्फ दुआ मांग रहा था, या इलाही, तो मेरा हाथ थाम ले। बादशाह ने पहला नवाला लिया, फिर दूसरा, फिर एक लम्हे को रुक कर कहा, ये जो कीमा है ये मीठा क्यों है? सब खामोश हो गए। फिर बादशाह हंस पड़ा। सुभान अल्लाह, धोखे भी ऐसा कि जबान शुक्र करे। फिर एक एक सालन चखा गया और हर एक में नई हैरत, नई खुशबू। वजीरों ने एक दूसरे को कहा, ये हाथ फन से नहीं, नीयत से चलता है। आखिर में बादशाह उठा, सुलेमान के करीब आया और कहा, तू फकत बावर्ची नहीं, नेमत का अमीन है। इसके हाथ में सोने की अशरफियां रखी गईं। रईस को दरबारी का रुतबा मिला और सुलेमान ने सिर्फ इतना कहा, ये इज्जत मेरी नहीं, मेरे रब की सखावत है। मैं आज भी वही हूं जो कल था। और वो अपने मिट्टी के बावर्ची खाने की तरफ लौट गया। दावत का हंगामा खत्म हो चुका था।
بادشاہ اپنے خواص کے ساتھ واپس محل جا چکا تھا۔ رئیس کے آنگن میں اب صرف خالی تھال، آدھی بھری دیگچیاں اور جلتے بجھتے چولہے رہ گئے تھے۔ سلیمان نے ہر طرف نگاہ ڈالی، پھر آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، یا رب، جو بچ گیا ہے وہ تیرا دیا ہے، اور تیرا دیا کبھی ضائع نہیں جاتا۔ رئیس آگے بڑھا اور بولا، آج تو ہی تقسیم کر۔ سلیمان، جو تیرا دل چاہے کر دے۔ سلیمان نے اپنے شاگردوں کو آواز دی، خبردار، آج جو بچا ہے وہ تمہارا ہے، اور تمہارے توسط سے ان کا جن کے چولہے دنوں سے بجھے ہوئے ہیں۔ ہر خادم نے اپنا حصہ لیا۔ سلیمان نے خود 3 دیگچیاں اٹھائیں، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں توازن کیا اور دمشق کی پرانی گلیوں کی طرف چل دیا۔ ہر دروازہ دستک دی گئی اور ہر کھانے کے ساتھ جملہ بولا گیا، یہ رب کا رزق ہے، میرے ہاتھ سے نہیں، اوپر والے کے حکم سے۔ ایک دروازے پر ایک عورت آئی، کپڑے میں لپٹی ہوئی، چہرے پر غصہ۔ ہاں ہاں، سب کو یاد، ہمیں کیوں نہیں؟ کیا میں تیری ہمسائی نہیں؟ کیا میرے بچے بھوکے نہیں؟ سلیمان نے نظریں جھکا کر کہا، خالہ جان، میں تو سب سے پہلے آپ کے در پر آیا تھا، دروازہ بند پایا، لو، یہ رکابی میری تھی، اب آپ کی ہوئی۔ عورت کی آواز رند گئی اور وہ رکابی لیتے ہوئے بولی، رب تیری جھولی کبھی خالی نہ کرے پتر۔ سلیمان اپنے کمرے میں آیا، چٹائی پر بیٹھا، ایک مٹی کی رکابی میں کچھ چاول رکھے اور ساتھ ایک مٹی کا پیالہ پانی کا۔ اس نے بسم اللہ کہہ کر نوالا اٹھایا، مگر فوراً رک گیا، آنکھیں بند کیں اور آہستہ سے کہا، یا اللہ، تیرے رزق کو خود سے پہلے دوسروں تک پہنچانا میرا نصیب بنا، اور اگر میں بھوکا سو جاؤں تو میرا دل سیر ہو۔ اور وہ پہلا نوالا رکھ دیا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ سلیمان نے چوکی سے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے ایک نحیف سا بوڑھا شخص چادر میں لپٹا، ہاتھ میں جھولا تھاما ہوا۔ بیٹا، 2 دن کی بھوک ہے، کچھ ہو تو دے دے، اللہ تیرا بھلا کرے۔ سلیمان ہنس کر بولا، بابا جی کیا بات ہے، میرے ہاں رب کی عطا ہے، ٹھہرے میں لاتا ہوں۔ اور وہ دیگچی اٹھانے چلا گیا۔ سلیمان ساری دیگچی خالی کر کے بابا جی کے جھولے میں انڈیل دیتا ہے۔ وہ کہتا جاتا ہے، ڈالتے جا، میرے پوتے بھی بھوکے ہیں، تیری زندگی لمبی ہو بیٹا۔ سلیمان مسکرا کر کہتا ہے، بابا جی یہ کسی کے نہیں، سب کے ہیں، جتنا جی چاہے لے جائیں۔ آخر میں صرف 1 چمچ بچتا ہے، اور سلیمان سوچتا ہے، شاید رب نے مجھے آج کی بھوک دی تھی کل کی روٹی کے لیے۔ سلیمان چٹائی پر لیٹتا ہے، پیٹ خالی، دل بھرا ہوا۔ وہ آنکھیں مون کر کہتا ہے، یا اللہ، میں خوش ہوں کیونکہ تو راضی ہے۔ اور جیسے ہی نیند آنے لگتی ہے، ایک اور دستک۔ وہ آنکھیں ملتا ہے، دروازہ کھولنے اٹھتا ہے، اندر ہی اندر کہتا ہے، یا آخری آزمائش نہ ہو، یا شاید اصل آزمائش تو ابھی شروع ہوئی۔ صبح کا وقت تھا، پرندے چہچہا رہے تھے، چولہے پر پانی گرم ہو رہا تھا۔ سلیمان معمول کے مطابق سبزیوں کو دھو رہا تھا کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ جب دروازہ کھولا، سامنے ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی، چہرہ جھریوں سے بھرا، کپڑے خاک آلود، مگر آنکھوں میں ایسی چمک جیسے وقت کی دھول میں کچھ چھپا ہوا ہو۔ بیٹا، 3 دن سے بھوکی ہوں، کچھ کھانے کو دے دو۔ سلیمان نے دروازہ کھول دیا اور کہا، یہاں رب کے نام پر سب کو ملتا ہے، اندر آ جائیے اماں۔ سلیمان نے چولہے سے تازہ گوشت چاول نکال کر ایک رکابی میں ڈالے۔ وہ رکابی لے کر بوڑھی عورت کے سامنے رکھتا ہے۔ عورت کھانے کو دیکھ کر خاموش ہو جاتی ہے۔
آنکھیں نیم واہ ہو جاتی ہیں جیسے وہ کچھ اور محسوس کر رہی ہو، پھر آہستہ کہتی ہے، یہ صرف کھانا نہیں، یہ تو خوشبو ہے جادو کی۔ سلیمان چونکتا ہے، جی۔ عورت کہتی ہے، کچھ نہیں، بس بڑھاپے کی بڑھ۔ عورت نے کھانے کے بعد چپکے سے کوٹھری کے کونے کا جائزہ لیا۔ وہاں وہ ہنڈیا رکھی تھی، وہی جس میں بغیر آگ کے سالن تیار ہوتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک آئی، وہ آہستہ سے بڑبڑائی، یہی ہے، وہی ہنڈیا، جس کی خبر 7 سمندر پار پہنچی تھی۔ اب اگر یہ میرے پاس ہو جائے۔ وہ زیر لب کچھ پڑھتی رہی۔ سلیمان نے عورت کو چھوٹے کمرے میں آرام کے لیے جگہ دی، خود چولہے کے پاس بیٹھ گیا اور مسکرایا، کل کا صدقہ بھی پورا ہو گیا، یا رب تیرا شکر۔ وہ نہ جانتا تھا کہ اس کا مہمان اس کی آزمائش بن چکا ہے۔ کبھی کبھی شیطان سادہ لباس میں آتا ہے اور نیکیوں کے درمیان جگہ بنا لیتا ہے۔ رات کے کسی پہر جب سلیمان گہری نیند میں تھا، بوڑھی عورت آہستہ سے اٹھی، کمرے کے کونے میں پڑی ہنڈیا کی طرف بڑھی، جھک کر اس پر ہاتھ رکھا۔ ایک لمحہ اور اس کے ہاتھ سے روشنی نکلنے لگی۔ وہ پیچھے ہٹ گئی۔ یہ عام ہنڈیا نہیں، یہ سانس لیتی ہے۔ وہ حیران تھی، مگر ساتھ ہی حریص بھی۔ صبح کو جب سلیمان نے آنکھ کھولی، وہ عورت پہلے ہی جاگ چکی تھی، چولہے کے پاس بیٹھی کچھ گنگنا رہی تھی۔ سلیمان نے پوچھا، اماں خیر؟ وہ بولی، بیٹا تیرا کھانا تو خوابوں کا کھانا تھا، میں جا رہی ہوں، شاید پھر کبھی لوٹوں۔ سلیمان نے رخابی میں کچھ ناشتہ دیا اور کہا، رب حافظ اماں۔ وہ دروازے سے نکل گئی، اور ساتھ کچھ اور بھی۔ دوپہر میں جب سلیمان نے چولہا جلایا اور رخابی اٹھانے لگا، اسے کوٹھری کا کونا خالی محسوس ہوا۔ ہنڈیا غائب تھی۔ ایک لمحے کو وہ پتھر کا ہو گیا، پھر زمین پر بیٹھا، دونوں ہاتھ سر پر رکھے، آنکھیں بند کی، اور صرف ایک لفظ بولا، استغفر اللہ۔ اب نہ صرف ہنڈیا گئی تھی، بلکہ اس پر کیے گئے اعتماد کا بھرم بھی۔ سلیمان کوٹھری کے اس کونے میں بیٹھا ہے جہاں ہنڈیا رکھی جاتی تھی۔ سامنے صرف ایک دھندلا سا نشان باقی رہ گیا ہے، ہاں، اور دل میں ایک خلا۔ شاگرد قریب آ کر بولتے ہیں، استاد جی کیا ہوا؟ ہنڈیا کہاں گئی؟ سلیمان سر جھکائے بس اتنا کہتا ہے، چلی گئی، شاید میرے کسی گناہ کا نتیجہ ہے۔ وہ کسی پر الزام نہیں لگاتا، اور یہی اس کی سب سے بڑی گواہی ہے۔ رئیس جب آیا اور خالی کونا دیکھا تو سخت غصے میں آیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ محل کی دیواروں سے بھی زیادہ حفاظت تو تمہاری اس کوٹری میں تھی، کیا کسی کو شک ہے؟ سلیمان نے نرمی سے جواب دیا، جس نے لیا وہ لے گیا، رب دیکھ رہا ہے۔ رئیس نے ماتھے پر ہاتھ مارا، ارے سلیمان تیرے صبر کی حد کہاں ہے؟ سلیمان بس مسکرا دیا۔ دمشق کی گلیوں میں خبر پھیل گئی، سلیمان کی ہنڈیا چوری ہو گئی۔ کچھ ہنسنے لگے، کچھ افسوس کرنے لگے، کچھ کہنے لگے، بس بھائی اب اس کا وقت ختم ہو گیا۔ بازار کے کنارے ایک بابا جی بولے، جب چراغ بجھتا ہے نا، تب روشنی اصل میں اندر جاتی ہے۔ کوئی نہ جانتا تھا کہ یہ صرف ایک شروعات تھی۔ دور ایک پہاڑی گاؤں میں وہی بوڑھی عورت اب نیا حلیہ اختیار کیے بیٹھی ہے، چہرے پر نقاب اور ہنڈیا اس کے سامنے رکھی ہے۔ کچھ لوگ قطار میں بیٹھے ہیں، اور وہ چمچ ہلا کر کہتی ہے، یہ جادو ہے، جو یہ ہنڈیا دے وہ اور کہیں نہیں ملتا۔ لوگ واہ واہ کرتے ہیں، کسی کو خبر نہیں، یہ لذت نہیں، چوری کی لعنت ہے۔ پہلے دن خوشبو آئی، دوسرے دن خوشبو میں کھانسی، تیسرے دن کھانے کے بعد لوگوں کے پیٹ میں درد۔ گاؤں میں شور مچ گیا، یہ جادو نہیں، زہر ہے۔ عورت نے کہا، تم نے نیت پر شک کیا۔ اب ہنڈیا خود ناراض ہے، مگر دلوں میں خوف آ چکا تھا، اور حقیقت آہستہ آہستہ باہر نکل رہی تھی۔ سلیمان سب کچھ چھوڑ کر خاموشی سے سفر پر نکلتا ہے، کاندھے پر جھولا، ہاتھ میں ایک چادر، اور دل میں ایک سوال، یا اللہ، جس نے ہنڈیا لی وہ طاقتور نکلا، مگر کیا میں تیرا فقیر بن کر کمزور ہو گیا؟ راستے میں ایک بزرگ سے ملاقات ہوتی ہے۔
किधर जा रहे हो बेटे? सुलेमान जवाब देता है, जहां मेरे रब की रजा हो। इसी रात सुलेमान एक पत्थर पर सर रखकर सो गया। नींद में ख्वाब आता है, रोशनी, आसमान पर जादूगरनी का चेहरा और एक आवाज, उठ और वो वापस ले आ। ये आजमाइश तेरे सब्र की थी, मगर अब तेरे कदम तेरे फैसले होंगे। सुलेमान जाग कर बैठ जाता है, पेशानी पसीने से भीगी और आंखों में अज़्म। सुबह की आजानों में सुलेमान दिमिश्क से निकलता है। धूप अभी धुंध के पर्दे में छुपी है और गलियां खामोश। वो आहिस्ता आहिस्ता शहर की सरहद पार करता है। एक फकीर सामने आता है और कहता है, किधर जा रहे हो ए सुलेमान? सुलेमान कहता है, एक हंडिया चोरी हो गई है, उसे नहीं, उसे बनाने वाली रजा को ढूंढने जा रहा हूं। फकीर मुस्कुराकर कहता है, वापस लौटना पड़ेगा, मगर चक्कर काट कर। 2 दिन तक वो रेगिस्तान में चलता है। पानी खत्म हो जाता है और सांसें खुश्क हो जाती हैं। सूरज का तेज अक्स रेत पर नाच रहा होता है। एक जगह बैठकर वो अपनी चादर का साया बनाता है, आंखें बंद करते हुए कहता है, ऐ मेरे रब, तेरा दिया हुआ अगर आजमाइश भी हो तो मैं शुक्रगुजार हूं। बस एक घोंट हिदायत भेज दे। दूर कहीं पानी की झलक दिखाई देती है। एक पहाड़ी इलाके में एक खानकाह नजर आती है, जहां दरवेश दरख्तों के साए तले विर्द कर रहे हैं। सुलेमान उनके करीब बैठता है और कुछ वक्त खामोशी में गुजारता है। एक दरवेश उससे पूछता है, या पाने आया है? सुलेमान कहता है, जो खो गया है उसे, और जिसने दिया था उसे भी। दरवेश मुस्कुराकर कहता है, फिर तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि खोने वाले अक्सर पाने वाले बन जाते हैं। एक गांव में दाखिल होता है। लोग अजनबी समझकर किनारा करते हैं। एक आदमी कहता है, ये वही है ना जो हंडिया से जादू करता था? दूसरा कहता है, अब फकीर हो गया है, हाल देखो उसका। सुलेमान के कानों में सब कुछ पड़ता है, मगर वो खामोश रहता है और एक नवाला लेकर चुपचाप आगे बढ़ता है। रात को एक दरख्त के नीचे सोया होता है। ख्वाब में एक काली चादर ट्रूपर से आती है और एक आवाज आती है, वो जिसने तुझसे छीना खुद को भी खो चुकी है, जा, वो अब खुद तुझे ढूंढ रही है। सुलेमान हड़बड़ाकर उठता है और एक नई सिमत में सफर का आगाज करता है, जैसे ख्वाब में कोई नक्शा दे गया हो। वो एक पहाड़ी रास्ते पर पहुंचता है, जहां एक बूढ़ी औरत चट्टान पर बैठी पानी भर रही होती है। वो उससे पूछता है, इस पहाड़ी के पीछे क्या है? वो कहती है, एक बस्ती जहां हर चीज तो है मगर सच्चाई नहीं। सुलेमान कहता है, शायद मुझे अब वहां जाना ही होगा। औरत कहती है, तो जा, मगर दिल को ढांप कर रखना। वहां निगाहें कपड़े नहीं नियत चुराती हैं। सुलेमान अब बस्ती के दरवाजे पर खड़ा है, जहां पहरेदार उसका रास्ता रोकते हैं। वो कहता है, मैं किसी से बदला नहीं लेने आया, बस एक चीज वापस लेने आया हूं, जो दी थी, छीनी नहीं थी। पहरेदार चौंक जाते हैं और एक दूसरे को देखकर कहने लगते हैं, ये वही है जो लूटने आया है, लेकिन खाली हाथ। पहाड़ के इस पार एक वसी महल है, जिसका दरबार किसी ख्वाब जैसा। संगे मरमर की दीवारें, ऊंचे सुतून और दरमियान में एक तख्त जिस पर बैठा है एक बूढ़ा शख्स, ताज पहने, आंखों में गुरूर, हाथ में सोने का असा। यही है वो शाह जादूगर, जो खुद को हर नेमत का मालिक समझता है। इसके सामने वही हंडिया रखी है, मगर खामोश, जैसे किसी ने उसकी रूह चुरा ली हो। सुलेमान बस्ती में दाखिल होता है, चेहरा थका हुआ, कदम आहिस्ता, लेकिन निगाहें रोशन। लोग हैरान होते हैं, ये वही सुलेमान है? बच्चे उसके पीछे दौड़ते हैं और कहानी फैलती है जैसे आग खुश्क घास में लग जाए। बस्ती के लोग दरबार के बाहर जमा हो जाते हैं।
दरबार के पहरेदार उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर अंदर से एक गरजदार आवाज आती है, आने दो इसे, मैं जानता हूं ये कौन है। शाह जादूगर चम्मच उठाता है, हंडिया की तरफ देखकर हुक्म देता है, हंडिया दूध पिलाओ, मग्स के कबाब हाजिर करो। मगर हंडिया खामोश रहती है, न कोई भाप न खुशबू। दर्जी, वजीर, कोतवाल सब परेशान हो जाते हैं। बादशाह हंडिया पर हाथ रखता है, फिर गुस्से से चलाता है, उसे जलाओ, धोखा दे रही है मुझे। इसी लम्हे सुलेमान दरबार में दाखिल होता है। सुलेमान हंडिया के करीब जाकर कहता है, ए हंडिया, अगर तू अब भी पहचानती है कि तुझे किन हाथों ने उठाया, तो मेरे रब के नाम पर बोल और अपने सच का इजहार कर। हंडिया से एक हल्की रोशनी निकलती है और फिर वो खोलने लगती है। खुशबू, बुखारात, सालन। दरबार में हर चेहरा हैरत से खिला रह जाता है। शाह जादूगर पीछे हटता है। एक वजीर सुलेमान के कदमों में आ जाता है और चलाता है, हमें माफ कर दो, हमने झूठ के पीछे सच को दफन कर दिया। लोग बादशाह को देखते हैं, जिसका ताज अब बोझ लगने लगा है। सुलेमान कहता है, मैं कोई तख्त का तालिब नहीं, मैं तो सिर्फ अपना दिया हुआ वापस लेने आया हूं, और वो भी सिर्फ इजाजत से। हंडिया से एक आखिरी खुशबू निकलती है, जैसे रब ने मेहरबानी की हो। शाही खवास सुलेमान के गिर्द आते हैं और कहते हैं, आप ही हमारे नए बादशाह हों। सुलेमान मुस्कुराकर कहता है, अगर बादशाही जायके से मिलती तो हर बावर्ची बादशाह होता। वो हंडिया उठाता है, चादर में लपेटता है और कहता है, बस इतना याद रखो, नेमत को अगर बांटोगे तो वो बढ़ती है, छीनोगे तो साकित हो जाती है, जैसी आज थी। अचानक दरबार के कोने में एक झुर्रियों भरा चेहरा दिखाई देता है। वही जादूगरनी, नकाब के बगैर। वो रोती है और कहती है, मैंने गलती की, मगर मैंने तुम्हें आजमाया, दुश्मनी से नहीं, हसद से। सुलेमान उसकी तरफ देखता है, फिर कहता है, जो अपने गुनाह का इकरार कर ले वो मेरा दुश्मन नहीं, वो मेरा रास्ता है जिस पर रब की रहमत उतरती है। जादूगरनी सजदे में गिर जाती है। बस्ती के लोग गलियों में चिराग जलाते हैं, गीत गाते हैं और कहते हैं, आज वो वापस आया जो हमें हमारी भूख में खाना देता था और हमारी खामोशी में दुआ। सुलेमान दरख्त के नीचे बैठा ये सब खामोशी से देखता है। उसके हाथ में वही पुरानी चादर है और दिल में एक नई रोशनी। सुलेमान हंडिया को लेकर अपने पुराने बावर्ची खाने में वापस आता है। उसे फिर उसी जगह रखता है जहां पहले रखी थी। चूल्हा रोशन करता है और आहिस्ता से कहता है, हंडिया आज तो बोलेगी, मगर सिर्फ उनके लिए जिन्होंने भूख से सब्र किया और नेमत से गुरूर न किया। हंडिया से बुखारात निकलते हैं और एक नई खुशबू जो रूह को सैराब करे। वही बूढ़ी औरत अब सुलेमान के दरवाजे पर पानी भर रही है। लोगों ने उसे माफ कर दिया है, मगर वो खुद को नहीं भूल पाई। हर रोज सुबह आकर वो चूल्हे के करीब बैठती है और बच्चों को कहानियां सुनाती है। मैंने एक बार लालच किया था और फिर जाना कि सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता। वो खुद को दिखा देती है, बच्चे तालियां बजाते हैं। पुराना बादशाह अब ताज के बगैर सुलेमान के पास आता है। इसका लिबास सादा, आंखें झुकी हुई। मैं अपने गुरूर से अंधा हो गया था और तुम्हारी सादगी को कमजोरी समझ बैठा। सुलेमान उसके कंधे पर हाथ रखता है। हम सब इंसान हैं, बस फर्क इतना है कि कोई देर से सीखता है, कोई वक्त पर। वो दोनों बैठ जाते हैं एक देगची के पास, बराबर।
गांव के दरो दीवार पर सिर्फ चराग नहीं, अब खुशबू भी है। हर घर में वो हंडिया की देगची से पक्का खाना पहुंचता है, मगर सुलेमान कहता है, नेमत को काबू में मत समझना, ये सिर्फ उसके लिए है जो शुक्र अदा करे। लोग अब खाते वक्त बिस्मिल्लाह कहना नहीं भूलते और बांटना सीख गए हैं। एक रात सुलेमान दरख्त के नीचे लेटा हुआ है, आसमान पर चमकता चांद और दिल में एक फिक्र, या रब, जब तू देता है तो आजमा कर देता है और जब छीनता है तब भी नवाजता है। इसी लम्हे हंडिया से एक हल्की आवाज आती है, जैसे रब कह रहा हो, अब तू मेरा सच्चा खादिम है। सुलेमान की आंख से एक आंसू बहता है। सुलेमान अब एक दरवेश की मानंद पहचाना जाता है। ना कोई तख्त, ना हुकूमत, मगर इसका जिक्र हर दिल में है। जब कोई बच्चे रोटी मांगते हैं, माँ कहती है, सुलेमान की हंडिया दुआ के साथ काम करती थी, सिर्फ रोटी से नहीं, दिल से सैर करती थी। और लोग जानते हैं, असल बादशाह वही होता है जो नेकी के वक्त खामोश और आजमाइश के वक्त साबिर रहे।